Karena dengan gundul itu, saya kemudian kelihatan kayak orang sakit. Saya sebetulnya nggak pengen kelihatan kayak orang sakit gitu. Dari gundul ini saya teringat kakak saya yang meninggal itu juga gundul, mukanya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Her story begins when she checked herself to a doctor when she felt something was not right in her body. In early 2020, Dwini's medical checkup showed good results. But 7 months later, Dwini came back to confirm her condition. The result, Dwini was diagnosed with stadium 1 cancer, exactly the day after her 51st birthday. Di USG dulu. Di USG bilang, oh enggak apa-apa, gitu. Tetapi dokter mengatakan, saya ingin meyakinkan, menegakkan diagnosa, kemudian biopsi. Nah, setelah biopsi, hasilnya dibacakan 1 hari setelah ulang tahun saya. Dan ternyata kanker. When heard the news, Dwini felt as she was struck by lightning. She couldn't believe it because she feels okay. Dwini then was silent. Her memories flowed to the brother who had fought against cancer for years but finally died. Saya terdiam ya, sebetulnya saya cukup shock. Untungnya ditemani suami ya, cukup shock. Kenapa? Karena kakak saya pun meninggal karena kanker. Jadi dalam benak saya itu adalah ini udah akhir dari hidup saya. The story of the death of her brother is a sad story that her family is still hard to forget. That trauma made Dwini's burden feel heavier because she had to reopen the dark memory while bringing the news that she too also has cancer. Setelah vonis itu, kan kita harus pulang. Di rumah ada orang-orang yang kita sayang. Ada ayah ibu saya yang tentu saja pasti akan lebih shock dari saya gitu ya, karena anaknya yang pertama meninggal karena kanker. Anaknya hanya 2. Kemudian ada anak-anak saya yang melihat Pak D-nya meninggal karena kanker, pasti juga akan shock. Jadi yang saya putuskan adalah, saya bilang ke suami saya mau nangis dulu, tapi kita putar-putar Jakarta sampai air mata sehat. The next days are full of tears. Dwini continuously crying. She feels unable to receive a gift from the honor of destiny. In prayer, Dwini asks God to be given a chance to live a different story from her brother. Then began a series of healing process for Dwini. 3 weeks after the diagnosis of cancer, Dwini performing mastectomic surgery or breast removal. 1 month later, Dwini was on her first chemotherapy. Of the 8 times on the chemotherapy schedule that she had to do, and that first chemotherapy experience has made Dwini's spirit so broken. Setelah itu sampai di rumah, nggak tahu karena tubuh masih menyesuaikan atau memang karena masih ada perasaan sedih, saya tuh terpuruk gitu, di tempat tidur, mau sholat juga di tempat tidur. Habis dari kamar mandi kita buang diare, muntah ya, kita kembali lagi di tempat tidur. Saya rasanya badannya tuh sakit semua gitu, dan kemudian rasanya kayak nggak ada semangat. 10 days after the first chemotherapy, Dwini was experienced massive hair loss. So she decided to shave the hair on her head. This decision was a symbol of Dwini's self-acceptance of the condition she is experiencing. But at the same time, Dwini also feels devastated because she finally has to acknowledge that she was not okay. Dwini was suffering with cancer that once took the life of her beloved brother. Karena dengan gundul itu, saya kemudian kelihatan kayak orang sakit. Saya sebetulnya nggak pengen kelihatan kayak orang sakit gitu. Dari gundul ini saya teringat
kakak saya yang meninggal itu juga dulu mukanya seperti itu. In reality, Dwini is an active woman. She works as a lecturer and researcher and joins in various organizations. At home, she usually takes care of her husband, both children, and also her parents. But the side effects of post-chemotherapy don't vanish in a glance. The wife of this Bambang Arianto has to bear the discomfort in her body for days. So Dwini became more locked in the room. Until one day, Dwini woke up from her sleep. She heard the serious prayers prayed by her husband, with full of love and self-surrender. Ada satu titik ya, satu titik ketika melihat suami saya yang berdoa ya di malam hari yang cukup kayaknya kok panjang sekali. Anak-anak juga kelihatan khawatir sekali dengan ibunya yang setelah kemo. Saya juga melihat orang tua saya yang juga melihat saya kok sakit gitu ya. Saya kemudian bangkit. Saya bangkit dan saya merasa berkewajiban ya untuk melakukan kemo ini dengan rasa gembira gitu. Dwini was trying to rise up and look for more support. She was looking for people who are fighting with cancer like her. And it was at that time Dwini meets the Love Pink community. Love Pink is a community focused on socializing activities for early breast cancer detection and providing moral support and assistance for women with breast cancer. Selain keluarga, dukungan terbesar buat saya adalah komunitas kanker payudara ya, yang dimana kita bisa menceritakan ya apa yang kita rasakan dan semua yang di situ kan merasakan hal yang sama, yang senior kita, dan kita bisa saling mendukung. Misalnya kalau mau kemo itu kita sebut sebagai beauty treatment. The volunteers who join Love Pink become friends for Dwini, who are able to understand and share each experiences with them. This community helped her to strengthen mental conditions to live the future day. From her friends at Love Pink, Dwini gets support to be more optimistic about the treatment. Kemudian kemo kedua saya berubah mindset. Saya mengubah mindset saya. Kalau kemo kita pakai baju yang cantik, pakai lipstik yang merah gitu ya, seger gitu. Saya selalu bawa koper, seolah-olah saya mau staycation. Kemudian di kemo yang berikutnya ya, saya sudah mulai semangat dan bahkan kok nggak ada rasanya nih kemo gitu. Ini obatnya salah atau gimana? Saya sampai tanya sama dokternya, dok ini dosisnya dikecilin atau apa sih ini? Kata dokter, enggak Bu, itu dengan mindset Ibu, tubuh itu jadi reaksinya berbeda. Jadi semangat itu menyebabkan kita menjadi positif gitu. Tubuh kita juga bereaksi positif. Dwini was not completely complete the chemotherapy process, but she was fascinated in a different way now. Dwini keeps her spirit by continuing positive thinking and living more active. She would no longer want to stay in her room after chemotherapy. Slowly, Dwini starts to resume her normal activities, even in between chemotherapy treatments. Dan di sela-sela kemo itu saya sudah bisa beraktivitas. Saya bahkan pernah kemo sambil ngajar. Dan kemudian saya sengaja tutup video tapi kemudian dibuka pada akhirnya. Bukan apa-apa sebetulnya, hanya ingin menginspirasi mahasiswa saya yang kebetulan waktu itu mahasiswa S2 ya, bahwa orang itu kalau terkena kendala, ada tantangan, itu dihadapi, semangat, maju, gitu. Jangan terpuruk atau berpikir yang negatif. Dwini would like to share her story of struggle against cancer as a gift to inspire others. That challenges in life are things that need to be faced, not whined. Sendi-sendi linu, tulang itu sakit, pusing, kolesterolnya jadi tinggi, kadang-kadang kita merasa depresi. As in general,
birthday gifts that are given, usually lasting and will always be memorable. The cancer diagnosis brought Dwini to an unforgettable experience. Cancer forced Dwini to do breast removal surgery and through 8 chemotherapy sessions. Dwini was throughout all these stages from September 2020 until March 2021, when she finally was declared to have achieved remission, a term that made Dwini had mixed feelings. Katanya sembuh bagi orang yang sakit kanker itu istilahnya remisi, bukan sembuh. Itu pun sebetulnya membuat saya menangis ya. Kenapa? Saya pengennya sembuh, saya nggak maunya remisi. Kenapa kata remisi? Karena itu tadi probability. Kita tidak tahu di masa depan apakah ini benar-benar full 100% tidak kembali atau akan kembali. The term of remission is applied to cancer patients who have been on therapy and have been evaluated that there are no cancer cells in the body. But the term of remission is different to total cure. Therefore, Dwini still should control regularly and consume hormones medicine for the next 7 years. Other than that, Dwini must also be consistent in maintaining a healthy lifestyle if she wants to continue to maintain remission. Satu hal ya yang bisa membantu kita meningkatkan probabilitas remisi selamanya tadi ya, cita-cita kita kan remisi selamanya adalah perubahan pola makan. Artinya ya kita harus menghindari katanya 4P. Pewarna, pengawet, pemanis, perasa. One of the ways Dwini made changes in eating was by cooking for her own family's daily menu. Ada proteinnya, karena kalau protein itu sangat penting ya, terutama kita sebagai survivor, terutama juga warrior ya, karena protein itu membantu kita untuk cepat pulih gitu ya. Karena kalau kita di kemo atau kita radiasi itu sel-selnya banyak yang rusak ya, sehingga kita harus memakan makanan yang bisa membantu kita untuk pulih. Jadi penting ya untuk mengingat bahwa sebagai survivor ya kita harus ya menghindari yang namanya 4P. Pewarna, pemanis, perasa, dan penyedap. Jadi 4P itu ya memang kita tidak bisa 100% menghindari, tetapi mengurangi. Kita kompensasi dengan makan buah dan sayur yang cukup banyak. Banyak yang menghindari daging, tetapi sebetulnya daging itu diperlukan untuk menjaga kestabilan hati kita. Lalu kemudian memang paling baik itu bukan digoreng, tetapi mungkin yang rebus-rebus, dikukus gitu ya, untuk menghindari lemak. Karena kami ya sebagai survivor kanker payudara sangat menghindari kalau bisa lemak itu dikurangi gitu ya, dihindari dan dikurangi, karena di dalam lemak tadi ada unsur hormon, sedangkan saya itu harus menurunkan ya level hormon yang ada di tubuh saya dengan menggunakan obat. Jadi kalau kita isi lagi dengan lemak tadi, maka kayaknya jadi kontradiksi. Ada ayah ibu saya, ini Ibu Sri Sugiasi, usianya berapa Mah? 76 tahun, itu ayah saya 85, Profesor Sudarsono. Besides changing her eating patterns, post-cancer treatment, Dwini should also routinely consume hormone medicine, not just for 7 days, but 7 years. Swallowing pills and capsules may be an easy thing, but the side effects makes Dwini languish. Hormon saya disupres supaya rendah, karena pemicu kanker saya adalah hormon tadi. Nah, itu menyebabkan sendi-sendi linu, tulang itu sakit, lalu kadang-kadang kita pusing, kadang-kadang kolesterolnya jadi tinggi itu, dan kemudian juga side effect-nya adalah kadang-kadang kita merasa depresi. Jadi tiba-tiba rasanya sedih gitu. Wah, everything is fine, kenapa harus sedih gitu kan, jadi bingung gitu. Tapi itu adalah side effect obat. Dwini remembers her experience when undergoing treatment. The spirit for an active life and positive thinking helped her through the days happier. Then once again, Dwini is determined to fight the uncomfortable feeling
as a side effect of hormonal medicines. Dwini likes to walk slow around her house while seeing the sights. In addition, exercise also keeps your body fit. Exercise is one of the things that can make Dwini happy. Setelah remisi, saya masih minum obat selama 7 tahun dan itu masih ada side effect-nya. Sendi-sendi linu, rasanya sakit ya, kadang-kadang pusing, tetapi saya lawan dengan olahraga. Yuk. Biasanya kalau saya olahraga, saya selfie, foto, dan share ke teman-teman di komunitas dengan tujuan untuk mengajak mereka untuk ikut aktif berolahraga dan bergembira. Dengan olahraga, kita mengeluarkan endorfin dan dengan endorfin itu kita bahagia. Itu penting buat pengobat, teman-teman ya yang masih berobat karena berobat itu panjang dan melelahkan. Sedangkan buat survivor supaya tetap kita bisa hidup bahagia dan sehat. Dwini loves challenges. She must have certain targets to keep her spirit. So, Dwini starts to join a virtual 5-kilometer running race. Yang saya lakukan adalah, oke, saya daftar race ya 5K yang virtual. Tapi saya kan belum bisa nggak bisa lari, saya bisanya jalan. Jalan cepat berarti akhirnya saya mengikuti beberapa ya. Tahun ini saya ikut 8 dan menjadi finisher di 5K. The cancer verdict that Dwini received exactly the day after her birthday 2 years ago has changed her life. And Dwini wants to get a gift from the Almighty with a happy heart. Saya ya setelah selesai sembuh gitu Mas, lebih bisa menikmati keindahan, lebih menikmati hal-hal kecil. Dwini is thankful for able to passing 2 birthdays since she achieved remission from the cancer that had happened in her body. Even now, Dwini still has to consume hormones for the next 5 years and over various accepting side effects. However, this 53-year-old woman has returned to an active life as a lecturer at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, also head of the Master Program of Population Economics and Employment. Dwini doesn't want to stop working and want to continue to contribute. Tahun ini itu saya menang kembali menjadi dosen dengan pengabdian masyarakat terbaik. Nah, itu menjadi penyemangat bagi saya yang ketika sebetulnya saya agak meragukan diri saya sendiri ya, karena saya masih bisa nggak ya berprestasi gitu. Tapi ternyata ya kalau kita melakukan segala sesuatu yang terbaik ya, walaupun mungkin saya punya banyak kekurangan, itu ternyata bisa kok kita berprestasi. Achievement is one of the fuel that keeps Dwini's spirit still on. Because Dwini is the type of person who works with whole heart. So the awards she receives as an excellent appreciation. But experience fighting cancer has brought a big change in her life. And now, the mothers of Andika and Ardia see life in a different way. Saya ya setelah selesai sembuh gitu Mas, lebih bisa menikmati keindahan, lebih menikmati hal-hal kecil, bersyukur. Jadi saya mengalihkan ya kegiatan saya ke kegiatan relawan tadi, dan juga mengurusi orang tua saya yang makin sepuh ya. Saya pikir ini adalah saatnya tugas saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi masih tetap sibuk ya, tetapi kesibukannya lain gitu ya, sebagai relawan. Now, Dwini dedicates more of herself to social activities. She remembers her promise
in the heart to continue the goodness from people who are close to her, who have helped her through difficult times, to pay it forward. Dwini has decided to become a cancer survivor who held out a hand and provides moral support to cancer warriors in the Love Pink community. Allah itu memberikan saya sakit tetapi memberikan keajaiban. Lalu saya ketemu komunitas Love Pink karena merasa bahwa ketika saya sakit, dukungan teman-teman komunitas Love Pink di mana tempat saya menjadi salah satu pesertanya ya WAG-nya, saya kemudian memutuskan ikut juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Love Pink. Dwini is now a volunteer in the Love Pink community called the Pink Squad. She provides education and counseling about breast cancer. Kan banyak ya informasi mengenai nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, minumlah ini, minumlah itu gitu ya. Nah di situ kita harus memberitahu kepada teman-teman ya ini yang benar, ini yang tidak, dan kemudian juga Love Pink itu juga sepahaman dengan saya bahwa berobat itu harus berobat medis. Dwini is not the only person who feel positive benefits from the Love Pink community. In this community, she meets friends with the same faith and struggle, which makes them share and encourage each other. One of them was Susilawati, a Muslimah who had a similar experience. In February 2022, Susi was diagnosed of cancer. This 57 years old woman was shocked because she feels she has implemented a healthy lifestyle every day. Waktu kita CA, divonis CA itu sebetulnya secara umum mereka merasa down. Apalagi posisi saya, yang saya ngerasa bahwa saya sudah hidup sehat, baik makan saya sehat maupun saya juga sehat dengan olahraga. Tiba-tiba saya dapatkan vonis CA, tentu saya down. Oke, down sampai pada masuk tahap saya harus kemo, itu down lagi. For months, Susi feels scared, and it's like she lost direction. She never thought cancer would overload her life. She doesn't know how to deal with it. Ada banyak hal akibat dari kemo itu yang tidak bisa saya tangani sendiri. Saya nggak tahu harus bertanya ke siapa. Karena orang yang di samping kanan kiri saya itu tidak punya pengalaman kemo, sehingga saya mencari dari mana saya harus bertanya. Kalau kita googling ada, tetapi seringkali kita tidak mengerti siapa yang berbicara di media tersebut. Susi tries to look around, hope to get help from people around her, but there is no result. Similar to Dwini, Susi gets support system in the Love Pink community. Susi feel acceptance and support and get information and education that she needs to apply to daily in a life as a cancer warrior. Begitu saya gabung dengan Love Pink, itu seperti saya ketemu keluarga besar yang luar biasa. Saya tidak mengenal mereka, tapi saya tahu mereka dengan ikhlas, dengan rela hati, sharing apapun, bahkan sampai pola makan apa yang akan kita pakai gitu ya. Misalnya, efek pertama untuk kemo itu ada yang diare, ada yang sembelit. Nah, untuk menangani dua hal yang sederhana menurut orang lain, tapi untuk penderita kemo itu perlu informasi yang tepat. Nah, di Love Pink kami mendapatkan. Dwini is one of the many Pink Squad that provides information and socialization regarding early detection of breast cancer, not only to Susi but also to other participants. Dini would like to fill the day of her life with better benefits to others. Saya nggak mau take it for granted. Saya pengen bermanfaat bagi semua orang ya, sebisa saya. Buat suami saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya, orang tua saya, teman-teman saya, komunitas saya gitu. Jadi saya pengen banyak lebih giving back ya. Mungkin bukan dalam arti uang ya, tetapi dari perhatian dan sebagainya. Jadi saya merasa very blessed. Justru kanker ini menunjukkan bahwa I am very blessed.
Probably no person would expect cancer as their birthday gift, not even Dwini. But now she sees cancer is a special gift from God to teach her the meaning of true gratitude.